بسم عاب وول ومنفس قدوس أهدو أملاك أسرات سي تفتحهم تباهيلو نزع تسديدهم ويوم كهنات وهدنا دعا نبي كيدون إذي على أرسل ذو حطو نقل لنا بابتي قرز بلون كوين خركب يخيليو كما يسي اتمفتح كالوت أسرات مس قداي كهنات وهدو انتاي زرخبال لو ذو الحطو زرع كوين خركب سلز خيليو وعبزي جزيزي كاب كالي وانات بستفلي اتوم اسرات هاجرنا ببزحي كاب بيت مأسرتي يوطو علو تباهيلو زنقرلو زلو وانات كوينو يركب بمهلاوي عبزا زيغاتات تعسيرو منبر تفتحهم تباهيلو خنقرلا زي تعدلت هاجر عبزي قربا اوانقنا اسرات تفتحهم زبل زينا تقالي حق سمع جميرو قنيو علو قبل في الليل نعدل نجار قد خوينو هاجرنا سلسة مئة سنة أبيات مأسرتي ألوا تواهلا اتقلت هاجريا أزيد ما درجة بمرخا وزهنا بيلو تداقا جمخ نجرنا تسنح زيناي إذا خا عبتا وحد زهزبا نيشتو خا أزخونت هاجرنا كساب كندز عكل بزحي زلو أبيات مأسرتي كله مخالو نملك هاجرنا بقوان تاخ قلت زخل كوينو تسنحيو خنبلا ينخيلين زغلو نمسمعو زخبت تاريخ زخايو نتاهاجر ني أفريقيا سمين كوريا بزول قصل كم تفلت أخيلو وازركب زلو قداس كمتي زي حسب كايو رخيب عمرقم عمر الغاز بهال دا أخوي نمبر اتن هزبنا بتي سرعات كنقرو تسنحي مبسعاسي سينغابور اتمثل هاجر كون كنقبر إنا زبل بمبسعات تسنية تسفايو كنقرو تسنحو زنبري إذا خان خصومعو خندي كوا بهذا بلن زوانا ونن طعم قاليو قداس إذا بهلازي كباد قال مهانا حليفو قبراو خوينو خري زخل أين برن يا قداس بعد صار زيتو حالي بعد دخول مبعزي إذا بي أزيو مريض خون قفع المكران تقالي يركب بمهلاوي زفلت بزي ترفع إتي عبعلتاو من واورة هزبي زرق زلو مكانو زحلفة قصة سبعة ومسالات الدباباي الوصع قلص خوينو زرق زلو يقداس كم حق يزرب كبال تدع خوينو حزبنا عب تاريخو خمز حجز قبل زلو حسم المكرم زقاط ومقزي نيريو خبال اي كالين اذا خا اتي ابايتا قلص خوينو زرق زلو هلو كنتا قلص خوينو زرق زلو حقيو بزخونه ابزي حجي مالت ابزي سمونات زي خنافس كسمع سمع زلو زيناتا تابلنا بمطمات حساس انتبلنا بفلاي انه اسرات بزملكات كنقر زقني حدا فتسيمو تطبيق زي تقورلو زينا خقالاح مقلنايو زفلاتيو كما يسي اب تاريخ زي حج الله سرعات تأثيرو منبر تفتحهم زبهال تاريخ سمع تلاميذو سلازي صنحي اذا حج سمع زلو زينا زي نهزبنا موتان كم مقابر تنسيوم كم ببال زي سمع زينا انت تبعله مقنان ايكونان كما يسي أبز حلف 3 عامات تعاسيروم تباهيلوم سكدو نابا أبايتوم أبيلوم زي تملسو وحدات يوم زبالو أيكونون وتم أسرات قنا تعاسيروم تباهيلوم سكدو أبيكم دلوت أبوغون زفلت نجار كوينو أيتسانحن كما يسي تعاسيروم تباهيلوم سكدو أبيكم دلوت أبو زي تفلتو بزحات يوم سلازون أبزي وانزي أسرات فتحهم إلكا زنقر زينا موتان كعد موت مليسهم إلكا خمز نقر برك زخونة زينا سلا زخونة سلا زي هزبنا حجون حلمي ديو قاهدو بنبال عميل خبالو كبيدو وزركب زلو زخونة حجي على سمرات زلو سرعات عم حقن فتحن سرات زقبر بحريات سعني حوي زبهال تاريخ سلا زي بلو سلا زوين هزبنا كارتيت صنحو لمدن تمكرون تبقيسو نتخذ بحال سمع ذلو كله بعين ترترى تقوم تخوينو تترخبه تيغاغيو زبل مخنيات قالو عين بلن كمتي ناي توماس هواريا خير انا عين عمن زبلو تترخون تيغاغيو كنبل زين خئل سلازي إنا نحنا خم محبر مؤمنان تواهدو دما بستفلين يتعب العلي بيت خريستياننا خفت صمت صنحن قينا او كفت صمت زركب ذلون نحقق السيد عبد قمت بإتاو كن قم كلنا بتأسرات فتحهم تباهيلو زرقاح سمع زلو زينا آمين ناخن قبولو انت خبدنا زقرم ايكونان كما يسي اتي كاب شحن شعة مئتين سوانيان سلستن عمت مرت ويدما تسعان حدن جميرو قابل علي بيت خريستياننا ناتفت سمي زركب زلو ناحق قسات
እትምረቱ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ኣጸቢቕና ዘስተመቕርና ስለ ዝኾነ ካብቲ ዘሎና ተመክሮ ብምጋስ ካብ ዕኮዶ ማዕሪ ይርከብ ባህልቲ ኢና ብዝተረፈ ኣብዚ እስራት ተፈቲሖም ተባሂሉ ክዝርጋሕ ዝቐነየ ሕቶ ነቲ ጉዳይ ከም ኦርቶዶክሳውያን ኮይና ክንሪኦ ከለና ሓደ ሕቶ ከነልዕል ዘገድደና ጉዳይ ምህላው ክንጠቅስ ዘሰክፈና ኣይኮነን ከመይሲ እቲ ኦርቶዶክስ ዝበሃል እምነት እውን ኣብ ታሪክ ዝሃገር እዚኣ ሓደ ዓብይ ቦታ ዘሎ ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ቀሊል ነገር ወሲኻዮ ወይ ሸለል ኢልካዮ ክሕለፍ ይከኣል እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ዝኾነ ነዚ ምክንያት ብምግባር ንክንፅሕፍ ምክንያት ኮይንና ዝርከብ ዘሎ እታ መስመራ ዝርከብ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ብዙሓት እስራት ፈቲሑ ተባሂሉ ክዝርጋሕ ዝቐነየ ዜና እዩ ከም ዘለ ዜና ክሰምዕ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመት ክፅበዮ ዝፀንሐ ተስፋ ስለ ዝኾነ ንሕና ከም ኣካል ተሃገርን እቲ ህዝብን ምዃንና መጠን እውን እስራት ተፈቲሖም ዝብል ዜና ክንሰምዕ ብዓብዪ ሃረርታ ክንፅበ ኣይፀናሕናን ክንብል ኣይንኽእልን ከመይሲ ንሳ እዚ ሃገር እዚኣ እውን ብምሕረት ዝፍለጥ ተመክሮ ወይ ልምዲ ዝፀንሓ ኣይኮነትን ከምቲ ዳስ ሓውያ ዝበሃል ኣፈ ታሪክ ዘሎ ማለት ዘእተወቶ ዘበለ ኩሉ ዘይተውፅእ ናይ ምውሓጥ ልምዲ ዳ ኣይፀኒሕዋ እምበር ዝወሓጠቶ መሊሳ ናይ ምውፃእ ልምዲ ፀኒሕዋ ትበሃል ሃገር ኮይና ኣይፀንሐትን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ግና እግዚአብሔር ይመስገን ዘብል እዩ ከመይሲ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ቅድሚ ሕጂ ፈፂሙ ገይርዎ ዘይፈልጥ እስራት ፈቲሑ ዝብል ዜና ክዝርጋሕ እዩ ስማዕ ዘሎ ስለዚ እውን እቶም ዝበዝሑ ይወፁ ኣለዉ ተባሂሉ ዝንገረሎም ዘሎ እስራት ዳርጋ ናይ ዝተፈላለያ ቤተ እምነታት ኣባላት ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ግዳስ ካብቶም ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ መቁሕ ኣትዮም ዝርከቡ ዘሎ ኦርቶዶክሳውያን ካህናትና ግና ዛጊት ዋላ ናይ ሓደ ካብኣቶም ስም እኳ ክትቀስ ተሰምዐ ዜና የልቦን ስሞም ክትቀስ ዝተደልየውን ኣይመስልን ማለት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝኸውን ግዜ ተፀቂጡ ተቐመጠ መዝገብ ሕጂ እውን ክልዓል ኣይተደልየን ማለት እዩ ከም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኮይንና ነዚ በሃል ዘሎ ጉዳይ ክንሪኦ ከለና ግና እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ንዓኣ ንዛ ብቅድስና ዝፍለጥ ዓብዪ ታሪክ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብፅቡቅ ጠመተ ክጥምታ ፀኒሑ ዝበሃል ታሪክ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ፀቢብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ዓንኬል ቀርቂር ወይ ረጊፅ ሒዝዋ ይርከብ ከም ዘሎ ድማ ዝፍለጥ እዩ ካብ 83 ወይ 91 ማለት ንሱ ስርዓት ስልጣን ጨቢጡ ሃገር ካብ ዝቋፃፀራት ሒዙ ኣብ ዘሎ ልዕሊ 30 ዓመታት ነዛ ዓባይ ቤተክርስትያን እዚኣ ዓትዒቱ ሒዝዋ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋፃፂርዋ ይርከብ ኣሎ ክበሃል እዩ ዝከኣል እዚ ከዓ እቲ ኣባይታ ዘሎ ክውን ዝኾነ ሓቂ እዩ ስለዚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመት ዝነበረ ግዜ ኣብ ልዕሊ ዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ዘይተፈፀመ ናይ ሕጊ ግሰት ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን የግዳስ ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ብግዳም ዝፈልጣ ኩሉ ዝኾነ ፀገም ዘይብላ ሙሉእ ነፃነት ዘለዋ ቤተክርስትያን መሲላ እትረኣዮ ግዳስ እቲ ፖለቲካ ካብ ዝሓንፀፀላ መስመር ወፃኢ የማን ኮነ ፀጋም ክትብል ወይ ክትንቀሳቀስ መሰል ዘለዋ ኮይና ኣይፀንሐትን ከም ሳዕቤን እዚ ኩሉ ዝኸኣዩ እቲ ፖለቲካ ብዝገበሮ ፀቕጢ ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ እንጦንዮስ ብተፅዕኖ ፖለቲካ ስልጣኖም ክለቁ ግድነት ኮይንዎም ዝተረኽበ መወዳእቱ ድማ ልዕሊ 15 ዓመት ኣብ መቁሕ ተታሒዞም ዝፀንሑ ብኡ ኣቢሎም እዮም ምስ መቁሖም ነዚ ዓለም እዚ ተሰናቢቶም ከም ዝኸዱ ዝተገብረ ብዝተረፈ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅፃር ወይ ተፅዕኖ ፖለቲካ ተታሒዛ ትርከብ ስለ ዘላ ከዓ ዲያቆናትናን ካህናትናን መነኮሳትናን ተሰከምቲ ጠበንጃ ክኾኑ ተገዲዶም ነዊሕ ዓመታት ፈቆደ በረኻ ኮለል ክብሉ ተፈሪድዎም ዝርከቡ ዘለዉ ዳርጋ ዝበዝሓ ገዳማትና እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣገልገልቲ ብምስኣን ማዕፆ ቤተን ኣብ ዘገፍትናሉ በፂሐን ይርከባ ምህላውን ካብ ዝንገረና ነዊሕ ኮይኑ እዩ ብቐንዳት ዓባይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያንና እውን ዳርጋ ንሞት ከም ዝተፈርደት ኮይና ተዓንያ ዘላ ክበሃል ይከኣል እቲ ብጭቃ ፖለቲካ ተጠፍጢፉ ተሰርሐ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሲኖዶስ ግና ብዛዕባ እዚ ኩሉ እዚ ግደ ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን የግዳስ እቲ ነታ ቤተክርስትያን ኣንፀላሊዋ ዝርከብ ዘሎ ሓደጋ ቃላት ክገልፅዎ ካብ ዝኽእሉ ንላዕሊ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ
እቲ መጋበርያ ፖለቲካ ብምዃን ገና ኣብ ጥዑም ድቃስ ይርከብ ኣሎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ናይ ኣስመራ ሲኖዶስ ግና እንታይ ይካየድ ከም ዘለውን ክርድኦ ይኽእል ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን የግዳስ እቲ ሎሚ ንክንፅሕፍ ምክንያት ኮይኑና ዝርከብ ዘሎ ናይቶም ንልዕሊ 20 ዓመት ብፅኑዕ ዓመቑሕ ተታሒዞም ዝርከቡ ዘለዉ ሰለስተ ምሩፃትን ብሉፃትን ካህናትና እዩ ንሳቶም ድማ እዞም ስዒቦም ዘለዉ እዮም ከመይ ስንዓታቶም ክርስዕ ዝኽእል ልቢ የብልናን ንሳቶም ድማ እዞም ስዒቦም ዘለዉ እዮም ቀዳማይ ቀሺ ገብረመድህን ገብረ ገርጊስ ካልኣይ ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ መንግስቲ ኣብ ሳልሳይ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ገብረ ንጉስ ማለት ንሳቶም ኣብ ርእሲቲ ሙሉኣት ሓካይ ምዃኖም ካህናት ኮይኖም ወንጌል ምስባኾምን ቅዳሴ ምቅዳሶምን እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ዝኾነ ተሳቲፎ ነይሩዎም ወይ ፀኒሕዎም ዝበሃል እውን ኣይኮኑን ነቲ ዓባይ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ኣዳኺምካ ካብ መድረኽ ምዕላእ ስለተደልየ ግና ነዞም ተስፋን ሓበንን ቤተክርስትያን ተዋህዶ ብምዃን ወንጌል ማእከል ዝገበረ ኣገልግሎት መሰረታ ምትሓዝ ከቢድ ፃዕሪ ዝሓትት ወንጌላዊ ተልእኮ ዝርከቡ ዝነበሩ ሰለስተ ካህናትና ዝኾነ ክሲ ከይቀረበሎምን ዝኾነ ዓንቀፅን ከይተጠቕሰሎምን እንሆ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝኣክል ግዜ ኣብ ትሕቲ መቋሕዓትዮም ከም ጥዋፍ ክሓርሩ ይርከቡ ኣለዉ ግዳስ ንሳ እታ ብቅድስና ዝፍለጥ ታሪክ ዘለዋ ቤተክርስትያንና ኣቦ እቲ ዝገብርዎ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ካብ ምባል ሓሊፋ ክትብሎ ደሊ ኮነ ክትብሎ እትኽእል እውን ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ሉቃስ 23:34 ይኹን እምበር እቶም ብምክንያት ሃይማኖት ተዓሲሮም ፀንሑ ተፈቲሖም ዝብል ዜና ኣብ ስምዓሉ ዘሎ ኣብዚ ዋና ዝግና እቶም ንክብሪ ዘብቅዕ ሞያን ተግባርን ዘለዎም ኦርቶዶክሳውያን ካህናትና ስሞም ክጥቀስ ኣይንሰምዖን ዘለና እዚ ከዓ ንሱ እቲ ቤተክርስትያን ኣኽብሮት ኣለዎ ዘይበሃል ፖለቲካዊ ስርዓት ንዓኣን ቤተክርስትያን ተዋህዶ ኣብዚሑ ምንዓቑ ወይ ምፅልኡ እንተዘይኮይኑ እቲ ክፍፀም ዝርከብ ዘሎ ተግባራት ኩሉ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ይኽእል እዩ ክንብል ኣይንኽእልን የግዳስ ንሕና እኳ ገለ ክንብል እንተዘይከኣልና እግዚኣብሔር ግና ብርግፅ ዝዛረበሉ ሰዓት ክመፅእ እዩ ሽዑ ግና ፈርዖን ኣብ ባሕሪ ተዋሒድካ ምትራፊ እምበር ከም ፈርዖን ኣብ ባሕሪ ተዋሒድካ ምትራፊ እምበር ገርፈትፈት ኢልካ እውን ክውፃእ ዝከኣል ኣይኮነን ከመይሲ እቲ ህያው ኣምላኽ ህዝበይ ከገልግለኒ ይኽእል ደጎ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ መለኮታዊ ዝኾነ ቃል እዚ ከዓ ዓጊቱ ደው ከብሎ ዝኽእል ምድራዊ ሓይሊ ኩሉ ይኽእል እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ዘፀአት 7:16 እምበር እዞም ደግልና ደጋጊምና ኣስማቶም ተልዓልናየውን ዘይንፀግቦም ብሉፃትን ምሩፃትን ዝኾኑ ካህናትና ማለት ካህናት መካነ ህይወት መድሃኒ ዓለም ንክብሪ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ክብሉ እንሆን ልዕሊ 20 ዓመት ከም ጥዋፍ እናሓረሩ ከብርሁ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ እዚ ድማ ከምቲ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣማን መነኑ ሰማዕቲ ጣማ ለዘኣለም ወከኣው ደሞሙ በእንተ እግዚኣብሔር ወተኣገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት ዝበሎ ዘረዳእና እዩ በዚ ድማ እቲ ንሳቶም እናኸፈልዎ ዝርከቡ ዘለዉ ከቢድ ናይ ህይወት ዋጋ ዘሕትት ሰማዕትነት እዚ ዓባይ ቤተክርስትያኖም ቤተክርስትያን ተዋህዶ ነቲ ፀንሐ ብቅድስና ዝፍለጥ ታሪኻ እትበቅዕ ኮይና ክትርከብ ኣኽኢልዋ ይርከብ ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዚ ዘገርም ድማ ናይ ገለ ሃይማኖታት ኣባላት ዝኾኑ ሰባት ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ማእሰርቲ ከም ተፈትሑ ብመራኸቢ ብዙሃን ኣቢሉ ክስማዕ ፀኒሑ እዩ እዚ ዘገርም ድማ እዞም ተባሃሉ ወገናት ሃገርና ኣብ ሰማይ እምበር ኣብ ምድሪ ሃገር የብልናን ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ብካልእ ኣዘራርባ ነቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ናይ ስርዓት ኣዋጅ እውን ብግልፂ ዝቃወሙ ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ ቤተክርስትያንና ግና ነዚ ኣዋጅ እዚ ዝፃረር ኣቋም ኣለዋ ተባሂላ እትሕመውን ኣይኮነትን ስለዚ ከዓ ስፍሪ ቁፅሪ ዘይብሉ ውልደ ክህነትና ብኣስገዳድ ተሰካም ጠበንጃ ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ኣብ በረኻ ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ግና ንሳቶም እዞም ዝተባሃሉ ወገናትና እኳ ምሕረት ተገይሩሎም ወፂኦም ተባሂሉ ክንገረሎም ከሎ እቶም ንልዕሊ 20 ዓመት ዝኣክል ግዜ ኣብ መቋሕዓትዮም መከራን ስቃይ እናተቀበሉ ዝርከቡ ዘለዉ ክቡራን ካህናትና ግና ቁም ነገር ኢሉ ነቲ መዛግብቶም ክግንፅል ዝደሊ እኳ ኣይተረኽበን እዚ ጉዳይ እዚ ብመሰረቱ ክንሪኦ ከለና ዘመልክተና ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ድማ እዞም ዝበልናዮም ወገን ኣርዮስ ዝኾኑ ተኸተልቲ ሃይማኖት
ካብ ካህናት ተዋህዶ ብዝበለፀ ጠመተ ክረኽቡ ዝኽእሉ ካብቲ ወፃኢ ዓለም ብዘለዉ ተፈላለያ ትካላት ብዝረኽብዎ ዘለዉ ደገፍን ፖለቲካዊ ተፅዕኖን እዩ ክበሃል ይከኣል ወገን ቤተክርስትያንና ኮይኑ ፀቕጢ ክገብር ዝኽእል ግና ኣሎና ክበሃል ኣይከኣልን ኮነ ተረፈ ነዚ ክትገብር ትኽእል እያ ኢልካ ተስፋ ዝግበራ እታ ንዘመናት ሙሉእ ዓድና ክንብላ ዝነበርና ናይ ግብፂ ኮፕቲክ ቤተክርስትያን እያ ይኹን እምበር እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ካብቲ ትማሊ ብዘመነ ፓትርያርክነት ኣቡነ ሽኖዳ ዝነበራ ቀኖና መሰረት ዝገበረ ኣቋም ተሸራቲታ ብምውራድ ምስቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ፖለቲካዊ ተለጢፋ ክትከይድ ስለ ዝመረፀት ካልእ ንቤተክርስትያንና ብምሕላይ ኣብ መድረክ ወፂኡ ተፅዕኖ ክገብር ዝኽእል ደገፍ ክርከብ ብዘይምኽኣል እዩ ካልኦት ክወፁ ከለዉ ካህናትና ግና ንልዕሊ 20 ዓመት መመላእታ ንኣውያቶም ክሰምዕ ዝኽእል እዝኒ ተሳኢኑ ገና ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ማእሰርቲ ዝርከቡ ዘለዉ እሞ ካልእ እኳ እንተተረፈ ንሕና እቶም ተዋህዶ እንበሃል ኣብ ኣደባባይ ወፂና ነዞም ካህናትና ድምፂ ክንኮኖም ዘይንኽእል ተዳ ኮይና እቲ ናትና ተዋህዶ ኢና ምባል ዳ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ዝኽእል እምበኣር ኣብ ኣደባባይ ወፂና ድምፂ ተቃውሞ ከነስምዕ እንተዳ ዘይክኢልና ካህናትና ክዝክሮም ዝኽእል ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን ነዚ ሕቶ እዚ መልሲ ክንረክብ ዘይንኽእል ኮይና እንተዳ ተረኺብና ድማ ፅባሕ ብታሪክ ኣቢሉ ክመፅእ ካብ ዝኽእል ወቐሳ ነፃ ክንከውን ኢልካ ክሕሰብ ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ንኩልና ደቂ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ኢና ባህልቲ ዝምልከት እዩ እሞ እቲ ክንቦ እንኽእል ግብረ መልሲ እንታይ ይኾን ክኸውን ዝኽእል ሊቀ ካህናት ተክለማርያም ርካፅን ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ጀርመን ይቐንየለይ